Jangan lupa like, comment, share, subscribe YouTube channel saya Tari Ketanya. Ya. Kuat banget ya. Mbak Yati bisnis. Salam sehat. Salam sehat, semangat pagi. Ayo mari merapat yang belum merapat. Apa Mbak? Yang belum merapat semua merapat. Satu membernya libur sih. Kalau member kan cuma Hari Senin dia. sampai Ramai banget ya. iya. Semangat pagi. Bu Gotri cantik. Bu Titi ayo ikut. Bu Deno cantik. Semangat pagi. Semangat pagi sayang. Halo. Halo, kakak cantik. Halo, Neng cantik. Cantik sekali. Cantiknya. Halo sayang. Oh, inget ya. Halo ibu-ibu cantik. Bye. Halo kakak cantik. Say hello dulu. Bye. Halo. Mbak Yanti, Mbak Yanti, Mbak Yati. Halo Mbak Yati, kok gelap di sini? Di sini baru madep sini, Mbak. Nah, sini Mbak Yati, cantik sekali. Iya, kayak jongkok sendiri.
Iya. Semangat pagi. Bu Gotri cantik. Bu Titi ayo ikut. Bu Denuk cantik. Semangat pagi. Semangat pagi sayang. Bagian libur ya, kemarin ya. Kalau minggu ada. Nggak pasti. Pasti gue di Roni. Kita kabarin kalau Iya. Dia makanya cuma kalau ada ketemu berarti. Kan sih kalau soalnya bagian masak ya di tempat kita.